Lam Shugutono, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Nongni Logi Tongo Angonitati, Kokborok, Koktwma Rakangka. Haste Hapangni, Fashingte, Montri, Shantona Chakma, Te Montri, Tinkoroi, Putarjane Angel Chakmani, Nok Nukongni, Borok by Malay, Borokno, 5 lakh Rangni check, Yafri, Chubachuklaika. O December tani Laitana Nijidok, Shalmario, Angel Chakma, Degal Suljagai, Paitani Langma, Chomani. MBA last year Rungsringi Tongmani Deraduno Angel Chakma Laithanai Chuku Shalmariwo Angel by Michael Chakma Borok Khorognai Manikni Painani Hani Thanglai Mani Phalnogo Fiaba Aruni Gunda Mafia Rog by Chinky Minky Momo Chinese Hne Bengai Jagai Michael Chakma Chajaklia Ulo Manakhana Thangmani Bonoromoi Butok Laika Michael Chakmano Butok Klaimani Nugui Kashna Thangmani Angel Chakma Ulo Angel Chakna Boromoi Butok Klaika Te Bono Degal Shulka Degal Shuljagai Shakam Nogotalang Thangzakha Shakam Nogotalangai or December ni Nujidok Shalmariwo Paithani Langma Jokha Angel Chakmani Te Bini Mankathi Nujisni Shalmariwo Tripra Hastio Tubuzakha or Koktwma Khanawi Dini December Talni Thamsi Shalmari Krak Chala Buthar Jagnai Angel Chakmani Nogo Thang Showika Haste Hapangni Montri Khorognai Montri Tinku Raibai Montri Shantona Chakma Degal Suljagai Buthar Jagnai Angel Chakmani Nok Tukuni Borok by Malaika Borok Te Haste Hapangni Bakhakte 5 lakh Rangni Chekbo Yafalaika Buthar Jagnai Angel Chakmani Nok Tukuni Borok No Abu by Baksha Uttarakhand Hapangni Bakhakte 4 lakh 12,000 রাংনি চেকব ইয়াফার জাকমানি কোক্তমা প্রবাসীকে আজকে আমরা এঞ্জেল চাকমার বাড়িতে মাছ মারা আমরা এসেছি। আপনারা জানেন যে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা কাম্য ছিল না। আমরা সেই ঘটনাকে তীব্র নিন্দা জানাই, প্রতিবাদ জানাই। এবং আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা জি সেখানকার উত্তরাখণ্ডের যে মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে 5 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, বাকি যারা অ্যারেস্ট হননি তাদেরকেও ধরার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং নেপালে একটা টিম পাঠানো হয়েছে আমরা যতটুকু শুনেছি। এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সবসময় যোগাযোগ রাখছেন যাতে করে অপরাধীরা যাতে কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করা যায় সেই দিশাতেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও কাজ করছেন। এবং আমরা পরিবারের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই আমরা এই পরিবারের সঙ্গে রয়েছি এবং আমরা জাস্টিস চাই এবং আমরা আশাবাদী আমরা সকলেই মিলে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে আমরা সকলেই প্রয়াসে আমরা অবশ্যই জাস্টিস পাবো এবং এই পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা আমাদের রয়েছে। Krak Shala Tripura Hastri Montreal Krak Professor Dr. Manik Saha Agoli Junction Gate Snamungni Thai Berenaika Logiotongo Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Muzumdar Khawai Chief Secretary Kiron Gite Teitongo Kubuni Juda Adongro Jackson Gate ni Snamungni Thai Berenaika Krak Shala Tripura Hastri Montreal Krak Professor Dr. Manik Saha Noyongma Kitingui Hainu Haitaisha Jackson Gate Snamungni Bagai Yapre Ramkha Krak Shala Fungo Tripura Hastri Montreal Krak Professor Dr. Manik Saha Juda Adongrona Logiotui December ni tini Thamji Shalmari Krak Shala Jackson Gate Snamungni Thai Berai Naika Montreal Krak Dr. Manik Saha Boshaka DPR Khalayai Paika Hingino Jengshawi Rezagnai Snamungni Shamu তো স্যার ফ্রান্সিস জ্যাকসন ওনাকে ওয়েলকাম করার জন্য এটা বানিয়েছিল। উনি এসে এত প্লিজড হয়েছে, এত সুন্দরভাবে কি করে বানালেন। এবং আমরা যখন আগে চিলড্রেন্স পার্কে খেলাধুলা করতাম আমরা কিন্তু বৃষ্টি পড়লে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম ছোটোবেলায়। তো এখনও এখানকার যারা লোক এখনও সাইনবোর্ডে দেখবেন জ্যাকসন গেট এখনও দেখুন লেখা আছে জ্যাকসন গেট, কিন্তু জ্যাকসন গেট কোথায়? তো 1981-এ তৎকালীন নিপেনবাবুর সময় মানে লেফট ফ্রন্টের সময় এটাকে ভেঙে দেওয়া হয়, ওটাকে প্রপারলি মেরামতও করা হয়নি। তো খুব সম্ভব ওনারা বোধহয় যেহেতু আস্তে আস্তে করে বড় বড় গাড়ি আসা শুরু করলো তো যেতে অসুবিধা হয়, এগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এটাকে রাজাদের অনেক কাহিনী কিন্তু ওরা নষ্ট করেছেন, আর আমরা এসে এদেরকে মানে সম্মান দিচ্ছে। Krak Shala Tripura Hastri Montreal Krak Professor Dr. Manik Saha Bodebo Shaka Tabuk DPR Snam Jaknai Jackson Gate Snamungni Bagai Budget ni Mungshapan Bial Kerai Jengzal Kerai Tei Abo Snamnani Bagai Jorabo Kebang Nanggalak Shaka Tripura Hastri Montreal Krak Professor Dr. Manik Saha Bodebo Shaka Kotor Khlaino Snam Jaknai Jackson Gate Nei Oshala Binilogio Togo Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Muzumdar
লগেও দङ চিফ সেক্রেটারি কিরণ গীতে খবর জুদা জুদা কর্পোরেটর র তো আমরা ডিসিশন নিলাম যে জ্যাকসন কে লোকটাকে কী কারণে হয়েছিল সেই ইতিহাস এবং যে রয়্যাল ফ্যামিলির যে পাস্ট হিস্ট্রি সেটাকে আবার আমরা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছি। বাইরের থেকে যখন আসবে আমরা তো যারা রয়্যাল ফ্যামিলি এত বছর ধরে ত্রিপুরাকে ওরা শাসন করেছে ওদের অনেক কিছু দান কিন্তু এখানে আছে। যদিও ওনারা কিন্তু কালকে দেখলাম জনশিক্ষা সমিতির নাম দিয়ে বলছে মহারাজারা শিক্ষার নামে কিছুই করেনি, অদ্ভুত। মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমি ভাষণ শুনছিলাম এবং ওনারা যখন এই জনশিক্ষা সমিতি আন্দোলন শুরু করে তখন নাকি মহারাজা একটা প্যারালাল আরেকটা নাকি ধরনের সংগঠন করে যাতে এটাকে মানে দাবানো যায়। কিন্তু আমরা তো দেখেছি মহারাজাদের সময়ে অনেক কাজ ওনারা করেছেন এবং ওনাদেরকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যখন এসেছি আমরা কিন্তু ওনাদেরকে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং শুধু সম্মান না, আগের যেসব জায়গাগুলো কোনোদিন ওনাদের সময়ও হয়নি, যেমন কামানচুমনির পাশে যে আইল্যান্ডটা সেটাও আপনারা দেখেছেন মহারাজা বীর বিক্রমের নামে ওনার একটা মূর্তি সেখানে স্থাপন করেছে। এবার জ্যাকসন সাহেবকে তো নেক্সট জেনারেশন বা এখনের জেনারেশন জানে না, তো এই জ্যাকসন সাহেবের নামে আবার নতুনভাবে আমরা এই একটা সুন্দর গেটওয়ে টু দ্য উজ্জয়ন্ত প্যালেস সেটাকে আমরা নতুনভাবে আরও সেট আপ করছি। এঞ্জেল চাকমা বুথারজাকমানি পার্টিমং কিতিঙ্গै তিনি ক্রাকশল ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেস রগব এঞ্জেল চাকমানি নক নখনি বরবাই थांगै मालायखा ते खा खामसामा याफरि लायखा उत्तराखंड देहरादून रंगस्रगै तंगमानि एमबीए लास्ट ईयर एंजेल चाकमा और डिसेम्बर दानि लायथानाय चुकु सालमारिब सानजानि दामदक तामानि जराब मानिखनि पालिना बागै माइकेल चाकमा बाय एंजेल चाकमा फालनगर थांमानि यागुलो आरनि माफिया गुंडा रगबाय कक बांग्लायमुंनि कक्तमा सावैमानखा एंजेल ताई माइकेल चाकमानो चिंकी मिंकी चाइनीज मोमो हनै बेंगायलायमानि आबनो चाजाग्लिया माइकेल चाकमा उलो माइकेल चाकमा मानाखायना फायका हिंके बनरमै बटक खलायगा माइकेल चाकमानो बुमानि नुगै एंजेल चाकमाबो कासनानि थांमानि फुयाबा बनमो रमै देगाल सुरमानि कक्तमा देगाल सुरजागमा यागुलो लगे लगे बरकनो साखामनगो तलां थांजाखा साखामनगो तलां थांमा यागुलो डिसेम्बरनि नैजितक सालमारिबो साखामनगोनो पाइथांनि लांमा चवै थांगा एंजेल चाकमानि उलो बिनि मांगथै त्रिपुरा हास्तेव तुबुजाखा एंजेल चाकमानो देगाल सुनाय रंनि बिसिंगो ताबुकसाक जरा खरकबा रमजागमानि कक्तमा ते खरकसा ताबुकबो खारजाखनि साइमानखा देहरादून एमबीए लास्ट ईयर रंगस्रंगै तंगनाय एंजेल चाकमा देगाल सुलजागै बुथारजाकमानि पार्टीमुं केतिंगै आदिवासी कांग्रेस तिनि डिसेम्बरनि 30 सालमारि क्राक साल बुथारजागनाय एंजेल चाकमानि नगो थांसगै लायखा नग नखनि बरफ बाय मालाय लायखा और सालत मालाय थानिगो तंग त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेसनि चेयरमैन शब्द कुमार जमातिया त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेसनि वाइस प्रेसिडेंट मनमोहन रियांग वाइस प्रेसिडेंट शिवचंद्र देवबर्मा खबै कांग्रेसनि जुदा जुदा आदंरक फायै बुथारजागनाय एंजेल चाकमानि नक नखनि बरक बाय ककरक साका तै खा खामसामा याफल लायखा एंजेल चाकमानि नगो मा फैमानि कारण एक्शन जे थिमानि उलो सिनि राहुल गांधी जी एवं विक्रम गुड़िया जी आनो पुंखाई साका जे एंजेल चाकमानि नगो थागै खबर लादि ताव आबोल बागै आनै जरा सुजरा मालिया तिनि फैनायखा तिनि सिंह एक ग्रुप प्रदेश कांग्रेस कमिटी ते आदिवासी कांग्रेस कमिटी ये सिंगर फैका फाइनि थाना फैका एंजेल चाकमानो भाई के बुतर जाका अब बेलायवान अब सिंसा ते जला बेलाय तिबा सिंसा एंजेल चाकमा खरकसा उत्तराखंडनि देहरादून बो एमबीए खायतोमोन बिनि बुफा बीएसएफ खायो बरक ताखुबनि आरो परिबो ओमफ्राय आरो कैसे मानि पायना थाङै बरक निचेहारा नुगै बरक चाइनीज मोमो चिंकी टिंकी आइकाय विभिन्न भावे नकक सानान चेष्टा खालामो आप्रो एंजेल चाकमा संसाका जों चाइनीज या जों इंडियान नरक ताम प्रुफ नाय
তাহলে আপনি উলব বরগ্ন লামাকা সুগি বুখা চাকু বাই সুখা ব হাসপাতাল কলাইকা হাসপাতাল 17 দিন তংমানি পরে ব থৈকা হর কাইছে ককমা সানাই বনি থৈমানি आ जगह नेग्लिजेंसी दङ हास्पातालनि प्रपार ट्रिटमेंट खाइजागलिया द्वितीयत मन बुनाय रक आबरन ठीक भाबे रंजागलिया आरो कक अर जों दलनि अकंग सारामुसु जे अबहायके सिनि नर्थ इस्ट इन्डियानि যারা বিভিন্ন রাজ্যनि थांनाय बर'नि চেহারা नथिगै শুধু एंजेल चाकमा सिबिया आबोनि सिगांबो गोबांमा जायगा दिल्ली हाय जायगा बेंगालुरु हाय जायगा हायद्राबाद हाय जायगा रगो किन्तु अबहाय क्लाय माने हिंसा निंदा खायजाका जुदिও এইভাবে टर्चारिं निया किन्तु एंजेल चाकमानि ऊपर हायके टर्चारका आबो उनाव उचित जों इन्डियान सिनियरनि नर्थ इस्टनि बर'नि बुखा काहाम बुखा कुवार ताय माया गोनां फातार हास्तिनि बर'रक फायकेगा जों बर'नो जेबाबे जों रिसिभ खायसगो आरो थाङै जों এইভাবে रिसिभ मारिया बिनि बागै भारत सरकारनि थाखाय जों अकंनो सानामसु जे नर्थ इस्टनि बर'रकनो तैयै फातार हास्तिनि बोलते फातार हास्तिनि माने विदेशी कक्साया आसिनि भारतबर्षनि बिसिनि गोबांमा राज्य रक बिसिनि सम्पर्के बर'क बुद्धि गाहाम कैसिया आबोनि बागै बर'नो तैखिया अवेयरनेस खालायनो दरकार जे India's part and parcel Tripura. Abo borono simna bogai dorkar to bogli angkakao. मोहनपुर ब्लॉकनि बिसिंग खबजांनाय शेल्टर हाउस सेल्फ हेल्प ग्रुप ब्लॉकनि बोरिरकन रां तै बरम रिखा मंत्री रतनलाल नाथ मोहनपुर नि चेतना कैंपेन 4.0 बरम रिमनि पांदा खलाइजाखा मानजगिखा मंत्री रतनलाल नाथ नेशनल ग्रामीण जीविका मिशन हायाकेबा NRML तै मोहनपुर पंचायत समितिनि कथालाय मुंबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप रकन लगियति बरम रिमनि पांदा खलाइजाखा क्राकसल मोहनपुर ब्लॉकनि बिसिंग खबजानाय शेल्टर हाउस नक्लाब काइसनातक पांदा खलायमुंनि बिसिंति बरम रिमनि पांदा खलाइजाखा आरो मानजगिखा मंत्री रतनलाल नाथ पांदाव जुदा जुदा सेल्फ हेल्प ग्रुप रक नियाकनि स्नामजाक मानि खनै फनकजाखा मंत्री रतन लाल नाथ आ मानि खनै रगन नायखा तै मोहनपुर ब्लॉकनि बिसिंग खबजानाय जतबै 1024 हाय सेल्फ हेल्प ग्रुप तंगो आरो 10000 हाय तंगो बरक मंत्री रतन लाल नाथ बसाका सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिसिंतै हास्नि बोरि रगन बायथांया कुंबाय बासारदानि नाहार मुक्ति सेंट्रल हापां तै हाकतनि मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी साक्थारि सामुं खलाय तंगो हाकतनि मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी हकबार खलायनाय बोरि रगन सिक्ला सिक्लि रगन गोरैसुग्या लुकु रगन सकांगै तलांनानि बायथांया कुंबाय बाजावै रां आजबै मानानि बागै सामुं खलाय तंगो लाम फुनुग्रिवै तंगो मंत्री रतनलाल नाथ बतै बसाका टेक्नोलॉजी बाय बाक्सा हिमैमान खाहिंके ताइब सकांगै माननाय ताइब हामक्राय एंनाय हिनै साका मंत्री रतनलाल नाथ असालक गोबांमा सेल्फ हेल्प ग्रुप रगनि बोरि रगन बरम रिखा मंत्री रतनलाल नाथ নতুন চেতনা নতুন জাগরণ নতুন চিন্তাধারা নতুন উদ্যোগ নতুন দিশা নতুন স্বপ্ন নতুন উপলব্ধি আপনারা জানেন যে মূলত গ্রামীণ ভারতে লিঙ্গভিত্তিক যে সহিংসতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই নারীর নিরাপত্তা তাদের মর্যাদা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন तीव्रसा हामक्राय मंत्री विकास देबरमानी माचाक मुंबाई क्राकशलो प्रागना भवन स्टेट लेवल प्रोग्राम काम रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग खलायरि जाखा तै लैपटॉप रब बाग जाखा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि बखाक्तै सोसाइटी फर ड्रिफ्ट्स बाय लुआ जिजाक स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम काम रिफ्रेशर ट्रेनिंग संतजाखा 3 डिसेम्बर 30 सालमारी क्राकशल आगोलिनि प्रागना भवन आरो मानजगिखा तीव्रसा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा ट्राइबल वेलफेयर नि कुचक बेरेमनि आदं प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुभाषिष दास IFS डॉक्टर के शादी कुमार जॉइंट डायरेक्टर DCM खबैतै कुबुनि आदंग्रम
Pandawo TERSP ni bekhakte baike samung betang nahar jaka eba samung cengjaka te buskango baike samung betar naharai samung khlaijakno aborno te koglam salaika te training workshop hapangni bekhakte samung khai tongnai rokno laptop bo bagjaka Tiprasa hamkrai mantri Bikas Dev Burma Shaka hapangni phasingtei World Bank ni bisingtei je samung cengjakmani abo Tripura hasteo ajina lama Khairi Tongo Borok Nohni Shaka Tiprasa hamkrai mantri Bikas Dev Burma Belai hambai joto media rongno sungtini progabo mono sini World Bank ni hoite tini laptop বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা অনেক লাইন ডিপার্টমেন্ট দङ ani logi tongo secretary tribal welfare secretary tribal welfare director TRLM ni CEO Parit Babu joto department ni ARD tongo fishery tongo BDO tongo ADM rok tongo joto no tongo tini sung tini World Bank ni jara officer rok no sung tini laptop joto no bago norok joto saimono World Bank chini kaisa trips মাধ্যমে খাইজাগো সোসাইটির মাধ্যমে চিনি ইপ্রাসারং ন ইয়াকুং সাকা ইয়াকুং বাচারানি বাগৈ ও প্রজেক্ট মেইনলি এডুকেশন তারপরে লামা TRLM যারা বুড়ি রং ন যারা TRLM নি যারা বুড়ি সংস্থা করি দিবা বরং ন লুন রক দিনানি টোটাল 1400 পুরনো প্রজেক্ট ও প্রজেক্টনি বিসিংতি খাইয়ে আগামী 6 বছরনি বিসিঙ্গ রাং পাইলি জাংনাই ও প্রজেক্ট যখন শেষ নাই আপ্রচিনি জনজাতির লামা যারা স্কুল বিভিন্ন সেক্টর ফিশারি ARD বিভিন্ন সেক্টর মো রাং রক জাংনাই মণিপুরে চিনি বড় রক সুবিধা মানা CPIM Tibramotha Bodol Yakari Khorok Noichibore Voter BJP ni Bana Ramkha te Borokno Lamshoka BJP Haste General Secretary Bipin Dev Burma 12 Takarjula constituency ni bisho khobjangnai Belbare Gobind Hall Nogo tini December 3 salmari Krak Salo Khorok Noichibore Voter CPIM Tibramotha Bodol Yakari BJP ni Bana Ramkha Katal Faini Rokno Bana Yafari Lamshoka BJP Haste General Secretary Bipin Dev Burma Financial Logo Taibo Obahai joining Pandarok Khlaijak Finai Hini Shaka BJP Haste General Secretary Bipin Dev Burma Botaibo Shaka Kabangma Borok BJP Bodolo Hapai Bena Bagai Fai Tonglayu Financial Taibo Burung Borok BJP Bodolo Hapaina Nikok Shaka Aji Tongo CPM khlai tungdo CPM khlai jang sampadak CPM ni sampadak ni pare kakai di proses mo ta peru kakai ana tal khabar nang phadi jangoi baksa badarom tispa asa ti asa norok ti kakai am thanino thangka tap se pojasa paranda khar sahrana kono dam bili yapra norchika Norchi ko ka angdong mai tamam asal nika samo tangten namba hai erita me hai nor kurno chubu aje to kasen pada to jungaram nai edi to juma sap na nang bukha to khunang jakata bukha to khunang ka parno abka kachin bibili borno beban ka eko sapa parbar na apno no daran thangar jang tinu su phayo thangar ka chungtongo o agamo ko chung nai o tabo ko sota ake barok no hani na niya ba thong al mitin mo thane ba so lang ha ta ba ma ke je kok sai ta ni nuklo ko khorok buso Swrangchati Burma Kokborok bo youth ni vice president Swrangchati Burma bini netritewo tei lukra jango chini okra bini netritewo pray 24 পরিবার borok Tibramotha yak sinai Bharatiya Janata Party borok যোগদান থাকা এবং borok মুদি মানিক শাহ জিনি ডেভেলপমেন্ট হারে যে এডিসিও যেভাবে চিন Bharatiya Janata Party ni রাজ্য সরকার যেভাবে উন্নয়ন খাইজাবে তো উন্নয়ন না হারিনো borok তিনি Bharatiya Janata Party ni বানাদম পাইকা আং বরনো খাবে খুবই নামসবো এবং আগামী দিনও তেইবো গোবাংমা borok ফাইতমো Bharatiya Janata Party ও লাইন নমলা যাক তৈ বান কোয়াতেই খাইনে কোয়াগৈ তমো আবনর কিছুদিন পরিলুংনাই নরক নখনা এই বিনি নেতৃত্বও বখরসা ইউথ ni ভাইস প্রেসিডেন্ট Tibramotha ni Swrangchati Burma দীর্ঘদিন ব জায়গা দফানে বাকি জাতির বাকি কাম করে পাইকা কিন্তু ও জায়গা কম পাইছিমি কোনো কিছু বন্ধু হুলিয়া
Tiprasan bagai ke bukok salai liya hanya apa mic bus kang sibit hanya kok salai ka itu jati to kan bagai kuno kisu kanel bagai wansu mane kere bo abno wansu goi ba abno nahare jo ekmatro BJP no bikolpo party botini chin party join khaika एडिसी आमचाइरकनो नगर पंचायत खलानि बागै मिया तांगशालो डेपुटेशन याफरजाकमनि सिपाइजुला हांकरफानो डेपुटेशन याफरजाकमनि यागुलो तिनि क्राकशालो डेपुटेशन याफरनाइरकनो तैसा सिपाइजुला हांकरफा बरबाय कगलाम सलायना बागै रिंजाकमनि कोक्तमा बिश्रामगंज बखास्तनि बिसिङाव खबजानाय करं करं एडिसी आमचाइरकनो नगर पंचायत स्रामजाकमनि नायतंगमनि नो कासोवै डिसेम्बरनि लायथानाय नैजिचुको सालमारि तांगशालो खलावा अंखरि खादुमा फुनुकलाइमानि खादुमा फुनुगै सिपाइजुला हांकरफानो डेपुटेशन ब याफरलाइखा डेपुटेशन याफरलाइमानि यागुलो डिसेम्बरनि तिनि थामजि सालमारि क्राकशालो डेपुटेशन याफर फाइनै रकनो ताइसा रिंजाकमनि कोक्तमा हांकर फानि फाइसिंतै कोक्तुनमानै सकपालेजाक डेपुटेशन याफर फाइनै रक तै हांकर फाबाय मालायै ककलाम्बो सालायका बर हांकर फाबाय कक फिरक जाखा सिकांनि सिमि जे आमचाइ रक एडिसी आमचाइ दंग आ एडिसी आमचाइनो सबायनानि बागै केबुनि थानि फान करै पावर करै अबहाय कक खनामानि बाय खातुं जाकबायखा डेपुटेशन याफर फाइनै रक आबो कारिबो जॉइंट विजिट खालायफायनानि कक बसाका मिया तांगशालो डेपुटेशन याफर फाइनै रक बरनि कक खनावै हांकरफा गसुवै नाहाका जॉइंट विजिट खालायनानि बागै जॉइंट विजिट खालायमानि यागुलोनो सायमाननाय बबो आमचाइ बबो एरिया रकनो खालायजाकनो एबाखे खालायजाखा जॉइंट विजिट खालायमानि यागुलोनो पाइथाकनि कक जाबै साख्लायनानि कक बसाका बर अबाहायनो कक साय खनारखा कक्तमा थुनायनि बसकांगो तिनि क्राकशालो विजिट खालायनानि थांगै दंगो आमतलिनि बेसिनि बिसिङाव खबजा करं करं आमचाइ रग अबाहायनो साका कक्तमा थुनायनि बसकांगो आमतलि बेसिनि बिसिङाव खबजानाय बरकबारि एरिया विजिट खालायना बागै लामरलायखा बर हांकरफाबाय कगलाम सालायमानि बिसिंतै हांकरफानि स्टाफ रकनो रहरका जॉइंट विजिट खालायनानि बागै भेरिफिकेशन खालायनानि बागै बबो आमचाइ खबजागै दंखा जॉइंट विजिट खालायमानि यागुलो ताइसा हायनोहाय डिमार्केशन तै एमेन खालायनानि गसिवै नाहालायखा ताबक साक जरा काइब्रै थायो भेरिफिकेशन खालायजाखा ताइबो करं करं थाइरगो भेरिफिकेशन खालायजागनाय On bagi last song proposal lekha revenue department urban department tai TTADC ni no mane tamnai official te staff rongno tuyoi kaisa joint kaisa committee khadi tai joint tamnai visit khlaiti gawba ini ne tini sabjaka tobe DM sab kaisa kok kaham saka bonabunang belaikhe khana tokjaka tamni inmala agini je ADC area tongmane abono sobainani keboni khomata koroi abuna ain এবং সবাই মanja nga tom khangke phieba boto saimen jabla aun baga oro khogoi huyoi je tamnai khikrok bukhak ba bosang bukhak je borok dai tongbaikha abo ba actually practical sia tobe saiman khangkai bo afrong khangkai bobo businai je o jaga mane tamnai kisa gonogol tongo ba o jaga kisa zamela tongo na
रिगनाय नायथक रिगनाय रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी गाहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरा चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिता तंसिदि ताबुक नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय मानाय हाइके लिरिता तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक दूर नंबर 87878319571/811993854 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Tini Kokborok Koktwma amasukno only Koktwma saimana bagi joyakari naitung di Swrangchati hambai.